is relative clause. Relative clause is a part of a sentence which is tell us about which is person of thing or what kind of person of thing that the speaker means. Hewings 2002-174. The other word, a relative or adjective clause, is an independent clause which functions as an adjective that is modifies or give more information about a noun or pronoun. The relative clauses have been touched intensively because it has some parts. Relative pronoun and relative adverbial clause. Relative pronouns allow you to show the relationship between a subordinate clause and the main clause. The main clause is always the one that can stand alone, while the subordinate clause cannot. A relative pronoun links the two. Of course, since these words are pronouns, they, just as all other pronouns, can stand in nouns. Darwin 2010-67. Apa itu klausa relatif? Klausa relatif merupakan sebuah kalimat yang memberitahu kita tentang person of thing atau person or things atau apa yang dimaksud dengan pembicara. Hewings 2002-174. Dengan kata lain, klausa relatif atau kata sifat adalah klausa yang terkait yang berfungsi sebagai kata sifat. Artinya, memodifikasi atau memberi lebih banyak informasi tentang kata benda atau kata ganti. Klausa relatif telah diajarkan secara intensif karena memiliki beberapa bagian kata ganti relatif dan klausa kata keterangan relatif. Kata ganti relatif memungkinkan untuk Anda menunjukkan hubungan antara klausa utama dan klausa bawahan. Klausa utama selalu yang dapat berdiri sendiri, sedangkan klausa bawahan tidak bisa. Kata ganti relatif menghubungkan keduanya, tentu saja, karena kata-kata ini adalah kata ganti. Mereka sama seperti semua kata ganti yang lainnya, dapat berdiri dalam kata benda. Darwin 2010-67. Syarifah Thayyibatun Nim 119. Relative clause who, whom, which, that, whose, where, when. Relative pronoun and relative adverb introduce relative clause who, whose, whom, that, and which are relative pronouns. Where is a relative adverb. There is often confusion about the use of who, whose, whom, that, which, or where. We use who when referring to people or when we want to know about person. The person who answered the phone was very helpful. Who ate all the chocolate? We use which to refer to a thing or an idea and to ask about choice. My car, which is 20 years old, is worth much. Which size would you like, small, medium, or large? We use that for both a person and a thing or idea. It should be noted, however, that who is preferred when referring to particular person. When that is used is usually referred to class or type of people. This is the style that I want to use. The car that belongs to the company is the red one over there. He is the kind of person that or who can be trusted. Klausa relatif. Siapa, siapa itu, siapa, di mana, kapan. Kata ganti dan kata keterangan relatif memperkenalkan klausa relatif siapa, yang, siapa, itu, dan yang adalah kata ganti relatif. Kata di mana adalah relatif keterangan. Sering terjadi kebingungan tentang penggunaan siapa, yang, siapa, bahwa,
yang atau di mana. Kita menggunakan kata siapa ketika merujuk kepada orang-orang atau ketika kita ingin mengenal orang tersebut. Contohnya, orang yang menjawab telepon sangat membantu. Siapa yang makan semua coklat? Kita menggunakan kata yang untuk merajuk pada sesuatu hal atau gagasan dan untuk bertanya tentang pilihan. Contohnya, mobil saya berusia 20 tahun. Ya, mobil saya berusia 20 tahun tidak berarti banyak. Ukuran mana yang kamu suka? Kecil, menengah, atau besar? Kita menggunakan kata bahwa untuk baik orang dan hal atau ide. Akan tetapi, hendaknya diperhatikan bahwa siapa yang lebih disukai ketika memaksudkan orang tertentu. Ketika itu digunakan itu biasanya merujuk pada kelas atau jenis orang. Ini adalah gaya yang ingin aku gunakan. Mobil milik perusahaan adalah yang merah di sana. Dia adalah tipe orang yang bisa dipercaya. Saya Stika Permatasari dengan nomor NIM 63020210149. I want to speak to the person who nodded called me this morning. The person who nodded brought the dictionary should return it as soon as possible. Whose reference to ownership? Whose dictionary is this? There, the girl's car was stolen. Whom? When who is the object of a verb, whom can be used instead, but it is formal and rather old-fashioned. In modern speech, we leave out the pronoun. Saya ingin berbicara dengan orang yang bukan itu. Menelpon saya pagi ini. Orang yang bukan yang meminjam kamus harus mengembalikannya sesegera mungkin. Yang mengacu pada kepemilikan. Kamu siapa ini? Ada gadis yang mobilnya dicuri. When adalah objek kata kerja, dapat digunakan sebagai gantinya, tetapi formal dan agak kuno. Dalam pidato modern, kami menggunakan siapa atau kami meninggalkan kata ganti. Nama Nur Alvin Fazan. To whom did you wish to speak? Who would you like to speak to? You are referring to a person who no longer works here. The person to whom you are referring no longer works here. The person you are referring to no longer works here. One is always as when it is perceived be quantified such as all, of, both, few of, many of, several of, as. For example, she addressed the spectators most of one's remained stage. The mayor welcomed the boys and girls. I often wore their school uniform. Whom selalu digunakan jika didahului dengan konflik seperti all of, both of, some of, many of, more of. Contoh, dia berbicara kepada penonton yang kebanyakan tetap duduk. Wali kota menyambut anak-anak laki-laki dan perempuan. Semuanya menggunakan seragam sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin, NIM 63020210134. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang defining and non-defining relative clause. Langsung saja, a non-defining relative clause consists of a relative pronoun, a verb, and other operational elements such
as the subject or object of the verb. Always use commas or brackets. Yang di sini artinya klausa relatif yang mendefinisikan dan tidak mendefinisikan. Klausa relatif yang tidak menentukan terdiri dari kata ganti relatif, kata kerja, dan elemen opsional lainnya seperti subjek atau objek kata kerja. Dan kata ini selalu gunakan tanda koma atau tanda kurung. Excellent. Contoh, John's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren. Yang artinya ibu John yang tinggal di Skotlandia memiliki 6 cucu. Example number 2, my friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel. Artinya teman saya John yang bersekolah di sekolah yang sama dengan saya baru saja menulis novel laris. Example number 3, my grandmother, who is dead now, came from the north of England. Yang artinya nenek saya yang sekarang sudah meninggal berasal dari Inggris Utara. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ubediah dengan NIM 63020210145. Langsung saja ke materi. Defining relative clause consists of a relative pronoun somatismus omitted from and other optional elements such as the subject or object of the verb. Commas are not used to separate defining relative clause from the rest of the sentence. Example: 1. Children who had chocolate are uncommon. 2. They live in a house whose roof is full of holes. Artinya, klausa definisi relatif terdiri dari kata ganti relatif. Kadang-kadang dihilangkan kata kerja, elemen opsional lainnya seperti subjek atau objek dari kata kerja. Koma tidak digunakan untuk memisahkan klausa relatif mendefinisikan dari sisa kalimat. Contoh, yang pertama, children yang membenci coklat yang jarang terjadi. Yang kedua, mereka tinggal di rumah yang atapnya penuh lubang. Sekian dari saya, dari kelompok 6. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ifatu Nisa Nur Hasanah, number NIM 63020210155. Relative clause, formula, and example. The following is a formula for each of the 5 types of conjunction used in sentence. Who is used as a substitute for pupil as subject. For example, the girl who was walking was my little sister. Who is used as a substitute for people as subject. For example, the girl I met yesterday is my little sister, which is used as a substitute for possession. For example, I met my little sister was red, which is used instead on a noun. For example, this is music I always listen to. It is used
as a substitute for people and things. For example, the girl I am talking about is getting married next month. Rumus dan contoh relative set clause berikut ini adalah masing-masing rumus untuk 5 jenis kata penghubung yang dipakai dalam kalimat. Biasanya sebagai pengganti orang sebagai subjek. Contohnya, the girl who is walking is my little sister. Gadis yang sedang berjalan itu adalah saudara perempuanku. Whom dipakai sebagai pengganti orang sebagai subjek. Contohnya, the girl who I met yesterday is my little sister. Gadis yang saya temui kemarin adalah saudara perempuanku. Was dipakai sebagai pengganti kepunyaan. Contohnya, I met my little sister whose bag is red. Saya bertemu adik perempuanku yang mempunyai tas berwarna merah. Which dipakai sebagai pengganti kata benda. Contohnya, this is the music which I always listen. Ini adalah musik yang selalu aku dengarkan. Kemudian, that dipakai sebagai pengganti orang dan benda. Contohnya, the girl that I talked will marry next month. Artinya, gadis yang saya bicarakan akan menikah bulan depan.